سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير على خير. سمحوا لي على هاد التعطيلات، عطلت عليكم بزاف، ما حضرت لكمش الفيديوهات، كانت عندي ظروف خاصه. في حلقتنا اليوم غادي نقدم لكم غزلم ولا فطائر تركيه بطريقتي اللي هما تيجيو غزالين بزاف وساهلين في التحضير. تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد لمده 3 اشهر، ما تيبقى عليهم والو، تيبقاو غزالين وطريين. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Donc pour aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de gozlem ou des crêpes turques. Une recette facile et très rapide à faire, que vous pouvez conserver au congélateur pendant 3 mois et ça reste vraiment moelleux et délicieux. Donc on va passer aux ingrédients. غادي ندوزو المقادير. العجينه ديالنا غادي نحتاجو 400 غرام ديال الفرينه، 7 غرام ديال خميره الخبز، 250 غرام ديال الحليب، 40 غرام ديال الزبده، 1-2 مكعبات تاع السكر ولا معلقه صغيره السكر والملحه. هادو المقادير تاع العجين، ومعلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي. المقادير ديال الحشوه كنحتاجو لواحد 300 غرام ديال الكفته. عندنا هنا الفرماج التركي ولا تقدروا تعوضوه بجبلي. عندي معلقه ديال مطيشه الحك، معلقه ديال الهريسه، بصله، مطيشه، واحد الفلفله، ملحه والبزار، شويه ديال الزيت، وكنحتاجو هنا شويه ديال الهريسه اختياريه. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 400 g de farine, 7 g de levure boulangère, 250 g de lait, du sel, 40 g de beurre, 2 petits morceaux de sucre, ou sinon on peut le remplacer avec une petite cuillère de sucre, une bonne grande cuillère de yaourt nature. Ça, c'est les ingrédients pour la pâte. Alors pour la recette, on aura besoin pour la farce de 300 g de viande hachée, du fromage turc, qu'on peut remplacer avec du lafeta, ça va très bien aussi avec, une cuillère de concentré tomate, une cuillère d'harissa, un oignon, une tomate et un poivron. Donc du sel et du poivre, un peu de piment et de l'huile d'olive ou l'huile de tournesol pour la farce. Donc on va passer pour préparer la pâte. غادي ندوزو نحضروا لا بات ديالنا. غادي نبداو بالحليب ديالنا مع الخميره. On va commencer avec du lait. On va ajouter la levure boulangère et les 2 cubes de sucre. وجوج مرصويات تاع السكر. On va programmer 2 minutes 35 degrés vitesse 2. غادي نبروغراميو 2 ديال الدقائق فيتاس 2 و35 درجه ونعود لكم بعد قليل. فوالا les 2 minutes sont passées. غادي نزيدو الدقيق ديالنا. On va ajouter la farine. غادي نزيدو معلقه ديال الياغورت والملحه. On a ajouté la cuillère de yaourt et à peu près une 5 à 10 grammes de sel. غادي نضيفو ديك 40 غرام الزبده ديالنا. On va ajouter les 40 grammes de beurre. غادي نبروغراميو مود بيتران واحد 5 ديال الدقائق. On va programmer mode pétrin 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées. نتا الدقيق ديالنا دازت، خصنا نحصلوا على واحد العجينه تكون لينه ورطبه بعض الشيء. شفتوا معايا بحال هذا الشكل. انا غادي نريزيرفيها في واحد الجبانيه ونسد عليها ونخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا حتى كتغونفلا. Donc je vais la réserver dans un petit tube et la garder à peu près 30 minutes jusqu'à qu'elle double de volume. ونعود لتتمة الوصفة. دونك الان غادي نضيفو البصله ديالنا والمطيشه. دونك on va continuer la recette. On va ajouter l'oignon, la tomate ou le filfil et les poivrons. On va les hacher 7 secondes vitesse 5. غادي نطحنوهم 7 ديال الثواني vitesse 5 ونعود لكم. Voilà, on les a hachés. On va ajouter la viande hachée, les 300 grammes. غادي نضيفو الكفته ديالنا ديك 300 غرام. غادي نضيفو مطيشه الحك والهريسه. On va ajouter concentré de tomate
et pâte d'harissa. On va saler, poivrer. On met pas beaucoup de sel parce que le fromage il est assez salé. ما نكتروش من الملحه حيت الفرماج ديالنا مالح بزياده. On va mettre à peu près 20 grammes à peu près de l'huile. 10, 15, 20. Voilà, à peu près 20 grammes. وشويه ديال الشطه، شويه ديال الهريسه، un peu de piment fort, pas beaucoup. Donc on va mixer encore 7 secondes vitesse 5. غادي نميكسيو مره اخرى 7 ديال الثواني فيتاس 5 ونعود لكم. من بعد مرور 30 دقيقه. Après avoir passé les 30 minutes, la pâte a bien gonflé comme vous voyez. On va la dégazer. Et on va faire des petites boules. On va faire ça tout de suite. فوالا العجينه ديالنا كتعطينا تقريبا 12 كره بهذا الشكل هذا. ما نديرهمش كبارين بزاف، غادي نديرهم في شي صينيه بحال هكا مع الدقيق ونغطيو عليهم شي زيف. Donc voilà, notre pâte nous donne à peu près 12 boules. Il ne faut pas que ce soit trop grand. On va le mettre dans un plat et on va les réserver. Voilà la farce, on obtient ça. شنو كنحصلوا على العجينه ديالنا الحشوه ديالنا بهذا الشكل هذا. الان غادي نمروا لعمليه التوريق. غادي نديروا شويه ديال الدقيق هكذا. Et on va ouvrir la pâte, l'étaler bien fine et on n'hésite pas à mettre la farine. ديروا الدقيق باش ما تلصق لكمش العجينه. انا غادي نورقها مزيان وغادي نوريكم الشكل ديالها. فوالا حنا درسناها رقيقه بزاف، يعني حتى البلون دو طرافاي كيبان ديالنا. On l'aplatit très très fine jusqu'à qu'on voit presque le plan de travail. D'accord? Et on va prendre une bonne cuillère de notre face. غادي ناخذ واحد المعلقه من الحشوه اللي وجدنا غنضيفوها هنا في النص بهذا الشكل وغادي نيطاليوها. on va l'étaler bien. غادي نخليو الجناب ما غنقيسوهمش، متفقين؟ بهذا الشكل. فوالا غادي ناخذ واحد الكميه من الجبن اللي غادي نوضعوها هنايا بهذه الطريقه. on va prendre un peu du fromage turc, on va l'ajouter ici. on met pas beaucoup parce qu'il est assez salé. ما نضيفوش بزاف. غادي ناخذ هذا الجنب هذا وغادي نسدو مزيان بهذا الشكل هذا وتنضغطو باش تنسدو الجناب بهذه الطريقه هذه. تناخذوا الجراره ديالنا وتنحاولوا نجيبوا داكشي شويه مقاد. فوالا بهذا الشكل هذا. انا غادي نكمل الطريقه ديالي وغادي نتلاقاو بعد قليل. Maintenant on va passer à la cuisson. الان غادي ندوزو لعمليه الطهي. غادي ناخذ واحد المقله ثقيله غنديروها تسخن. غادي نجيبو الكريب ديالنا ولا لي غوزلم بهذا الشكل. غادي نحطوه في المقله الثقيله ديالنا ونخليوه يطيب مزيان. تنقلبوه على الجهه الاخرى وغادي نوريو لكم الشكل النهائي. Maintenant on va passer à la cuisson. Donc on va prendre une poêle lourde. On va mettre nos gozlem dessus. Il faut que ça soit un feu moyen, pas très chaud, pas très doux. Donc on va laisser cuire, on va tourner de l'autre côté et dès que c'est prêt, on va vous montrer les résultats. À tout à l'heure. الفطائر ديالنا ها هما وجدوا، تيجيو غزالين ورائعين رقاق بهذا الشكل. نتمنى انها كتبان لكم. تنقدموه مع واحد الصلصه اللي تحتاجوا فيها ياغورت طبيعي، خيار محكوك، ملحه البزار وشويه ديال الثومه والعصير الحامض. ما بقاش ليا الوقت باش نقدمها لكم، مي معذره مره اخرى ان شاء الله غادي نحضرها لكم في الفيديو. تنحكوا الخيار ديالنا كنعصروه من الماء
من بعد كنخلطوا الكل كتجيب هذا الشكل هكا. هي معروفه عند الاتراك كيقدموها مع الفطائر ديالهم مع الصلصات مع المشويات. Voilà, les crêpes ou les gozlem sont prêts. Voilà, je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà, bien fin, bien moelleux. C'est vraiment, vous voyez comment c'est vraiment très très moelleux. Je vous le présente avec une sauce yaourt et concombre. Donc on a besoin du yaourt nature, du concombre, du sel, du poivre, un peu d'ail et un peu de jus de citron. On râpe le concombre, on enlève l'eau et après on mélange le tout. J'ai pas eu le temps pour vous la montrer, donc je vous la prends en vidéo prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup, j'espère que la recette d'aujourd'hui elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très très vite avec une nouvelle recette. Et n'hésitez pas à partager et à liker ma chaîne زهرة المطبخ. Et à très très bientôt. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. كنضرب لكم موعد قريبا ان شاء الله مع وصفات جديده. ما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني وبارطاجيو ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.